জয় জগন্নাথ। ক্লাস 9 ম্যাথ এক্সারসাইজ 2.0 22-25 মিনিট দেওয়ার সাথে 22 নম্বর আই দেখো x to the power 1 by 2 into y to the power 2 by 3 into z to the power 1 by 3 the whole root cube হরণ x by z the whole ro 1 by 3 ঘাত। this is equal to আমি লিখিবা দেখো root cube যাহা whole ro ঘাত 1 by 3 তাহা তুমি আমি এটা লিখিবা x to the power 1 by 2 into y to the power 2 by 3 into z to the power 1 by 3 whole ro ঘাত 1 by 3 হরণ x by z হোল র ঘাত 1 by 3 ঠিক আছে। দিস ইজ ইকুয়াল টু দেখো ঘাতর হোল ঘাত অছি x র হাফ অছি এবং হোল র ঘাত 1 by 3 অছি সেই ঘাত দ্বারা গুণি যাবে। x র ঘাত হলা 1 by 2 into 1 by 3 into y র ঘাত 2 by 3 into 1 by 3 into z র ঘাত 1 by 3 into 1 by 3 হরণ এটি সেমতি x র ঘাত 1 by 3 into y র ঘাত 1 by 3 into z র ঘাত 1 by 3 ঠিক আছে। দিস ইকুয়াল টু x র ঘাত গুণি যাও 2 এ 3 1 by 6 y র ঘাত 2 by 9 z র ঘাত 1 by 9 হরণ যাহা আছে। দিস ইকুয়াল টু x র ঘাত 1 by 6 ଅଛି এটি হরণ ଅଛି দেখো x র ঘাত এটি হরণ হইতো ଅଛି x টু দ্বারা 1 by 3 তেমন সেটা মাইনাস হয়ে যাব ঘাত x টু দ্বারা 1 by 6 দিলা মাইনাস 1 by 3 ইনটু y টু দি পাওয়ার সেটা 2 by 9 minus 1 by 3 into z to the power 1 by 9 minus 1 by 3 ঠিক আছে। this is equal to খালি হিসাব করে লিখব x to the power 6 আর 3 6 1 minus 2 উপরে রইলা into y to the power সেটা 9 3 9 2 minus 3 into z to the power 9 রইলা 10 को 1 minus 3 which is equal to x to the power minus 1 by 6 y to the power minus 1 by 9 into z to the power minus 2 by 9. This is answer. Double I number x square into y to the power 4 into z to the power minus 1 whole root cube হরণ x to the power minus 2 by 3 into y square into z to the power minus 1 by 3 whole root over এই যে হোল র রুট কিউব দিয়েছি তার অর্থ হোল টু দি পাওয়ার 1 বাই 3 সেটি সেমতি রুট ওভার দিয়েছি তার অর্থ হোল টু দি পাওয়ার 1 বাই 2। দিস ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখি পারিবা x র স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার 1 বাই 3 ଅଛି ଓ ତାର ଘାତ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ଯିବେ x ର ସ୍କয়ার ইনটু 1 বাই 3 সেবেলে y ର 4 ইনটু 1 বাই 3 ঘাত ইনটু z ର ঘাত মাইনাস 1 ইনটু 1 বাই 3 হরণ এপଟେ সেমতি ব্র্যাকেট ଦେଇକି লিখিবা x to the power minus 2 by 3 into 1 by 2 y ର square into 1 by 2 z to the minus 1 by 3 into 1 by 2 ঠিক আছে। this is equal to x to কেতে হলা 2 by 3 y ର ঘাত 4 by 3 z ର ঘাত minus 1 by 3 হরণ এটি সেমতি x ର ঘাত minus 2 to cancel হলা 1 by 3 y ର ঘাত 1 z ର ঘাত minus 1 by 6 this is equal to হরণ থিলে ঘাত গুড়াক মাইনাস হয়ে যাতে বেশ সমান থিলে হরণ যদি হইতিব তাহলে ঘাত মাইনাস হয়ে যাবে। x র ঘাত 2 by 3 ଅଛି হরণ ଅଛି x র ঘাত minus 1 by 3 ଅଛି সে ঘাতটা কোন হবে মাইনাস হয়ে যাবে অর্থাৎ this is equal to হবে x র ঘাত 2 by 3 মাইনাস সেটি পুরি minus 1 by 3 ଅଛି ব্র্যাকেট ଦେଇକି লিখিবা minus 1 by 3 into y র ঘাত 4 by 3 মাইনাস y র ঘাত সেটি কত আছে 1 into z র ঘাত minus 1 by 3 মাইনাস সেটি পুনি কত আছে minus 1 by 6 তাকে ব্র্যাকেট ଦେଇକି লেখা যাবে। this is equal to x র ঘাত 2 by 3 a minus minus plus গলা 2 by 3 plus 1 by 3 into y র ঘাত 4 by 3 minus 1 into z র ঘাত minus 1 by 3 plus 1 by 6 তো সিম্পলিফাই করবা this is equal to x র ঘাত 2 plus 1 whole divided by 3 y র ঘাত ফেরি দিও 3 এ বড় সাগু উপরে 4 minus 3 into z র ঘাত সেবারে 6 বড় সাগু minus 2 plus 1 which is equal to x র ঘাত 3 by 3 বা 1 মানে x into y র ঘাত 1 by 3 into z র ঘাত minus 1 by 6 answer।
23 नंबर आई रे प्रमाण करिया पई कहै छी x टू द पावर -1 y होल रूट ओवर इनटू y टू द पावर -1 z होल रूट ओवर इनटू z टू द पावर -1 x होल रूट ओवर इज इक्वल टू 1। तो हमें आगे LHS लिखिबा LHS इक्वल टू दिस अतएव दिस इज इक्वल टू जो होल रूट ओवर अछि तार अर्थ केते घात 1/2 ताना हमें लिखिबा x टू द पावर -1 इनटू y होल टू द पावर 1/2 into y to the power -1 into z whole to the power 1/2 into z ର ଘାତ -1 into x whole to the power 1/2 this is equal to देखो समस्त घात 1/2 अछि तेणु टोटाल रो घात 1/2 ऊपर हम लिख परिबा x to the power -1 into y into y to the power -1 into z into z to the power -1 into x whole रो घात 1/2 दिस इज इक्वल टू देखो ठारे x टू द -1 को x इनवर्स कहा जाए तो x इनवर्स और x अछंती से दु जण पाखर लिखिबा x इनवर्स इनटू x सेही बलिया y इनटू y इनवर्स सेही बलिया z इनटू z इनवर्स होल रो घात 1/2 व्हिच इज इक्वल टू कोनोसी पद एवं तार इनवर्स माने गुणात्मक विलोमी गुणी देले केते हुए 1 हुए तेणु x रो इनवर्स और x गुणले 1 y रो इनवर्स y गुणिले 1 z रो इनवर्स z को गुणले 1 होल टू द 1/2 ता माने 1 रो घात 1/2 बा 1 मन रखिता 1 रो जेकोनसी घात पई तार मूल्य 1 हेबो डबल आई पई क्वेश्चन भलो भाबरे लक्ष्य करो x टू द पावर a बाय x टू द पावर b whole to the power 1/ab into x to the power b by x to the power c whole to the power 1/bc into x to the power c by x to the power a whole to the power 1/ca is equal to 1 बोले प्रमाण करिबा तो प्रथमे LHS लिखा जाऊ दिस इज इक्वल टू देखो x रो घात ऊपर a अछि बाय x रो घात b अछि एहा द्वारा घात माने माइनस जानती आधार समान रही this is equal to a to the power a minus b whole to the power 1/ab x to the power b minus c whole to the power 1/bc x to the power c minus a whole to the power 1/ca this is equal to x to the power a minus b into 1/ab into x to the power b minus c into 1/bc into x to the power c minus a into 1/ca x ର ଘାତ ଥିଲା ଏବଂ ହୋଲ ଘାତ ଥିଲା ସେମାନେ ଗୁଣି ଗଲେ वर्तमान तीनोटी जाक x बेस होइक रहिछि आ घात गुडाक जहा अछि से गुडी सब मिसि जिवे तो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर a minus b by b plus b minus c by bc plus c minus a by c which is equal to x to the power ऊपर ए मिश्रण फल करिया पई a b b c आ c रो लसक केते a b c हो तेनु ऊपर केते हबो a minus b अछि a minus b लेखो इनटू ab तळे अछि a minus b by ab थिला तो ab चली गले एठी ये रहला c ab a minus b into c प्लस से बलिया b minus c into a प्लस c minus a into b दिस इक्वल टू ऊपर जहा अछि गुणी दियो x टू द पावर ऊपर जहा अछि गुणी दियो ac minus bc plus ab minus ac plus bc minus ab all divided by abc which is equal to x to the power देखो समस्त कैंसिल हो गले 0 by abc by x to the power 0 is equal to 1 proved ट्रिपल आई से बड़ा क्वेश्चन लक्ष्य करो एवं हम देखिबा LHS is equal to केते this is equal to x रो घात देखो गोटे अछि 1 by a minus b एवं होल रो घात अछि 1 by b minus c तर अर्थ ए दुई घात गुणी जिबे माने x रो घात 1 by a minus b into 1 by b minus c ठीक अछि से भली into x रो घात पुनी हला 1 by b minus c into 1 by c minus a into x रो घात 1 by c minus a into 1 by a minus b वर्तमान x रो
ତିନିଟି ଯାକ x ର ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବେ ମିଶିଯିବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 by a minus b into b minus c plus 1 by b minus c into c minus a plus 1 by c minus a into a minus b which is equal to x ର ଘାତ ତାକୁ ଉପରେ ମିଶାଣ ଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲସାଗୁ ନେବା ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କହିଛନ୍ତି a minus b b minus c b minus c c minus a c minus a a minus b ତେଣୁ ଟୋଟାଲ a minus b b minus c into c minus a ହେଲେ ଲସାଗୁ ହେଲା ତ ଉପରେ କିଏ ରହିବ 1 ଅଛି ଏଠି ତେଣୁ ଆଉ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ a minus b into b minus c ଅଛି ତାର ଗୁଣନୀୟକ ତା ତଳେ ତେଣୁ a minus b b minus c କୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦିଅ କିଏ ରହିଲା c minus a ଲେଖିଦିଅ c minus a ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ସେମିତି b minus c ଆଉ c minus a ଅଛନ୍ତି ହରରେ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲେ ରହିଲା a minus b ପ୍ଲସ୍ c minus a ଆଉ a minus b ଅଛି ତେଣୁ c minus a ଆଉ a minus b କୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଲେ ରହିଲା b minus c this is equal to x ର ଘାତ ଉପରେ ଦେଖ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା 0 by something ମାନେ 0 by ଯାହା ବି ଅଛି equal to x ର ଘାତ 0 which is equal to 1 ପ୍ରମାଣିତ ନେକ୍ସଟ 24 ନମ୍ବର i ଏବଂ ଡବଲ i ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ପ୍ରକାର ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ କରିବା କି ଆଉ କରିଦେବା 24 ନମ୍ବର i a ଦିଆଯାଇଛି is equal to 2 to the power 1 by 3 minus 2 ର power minus 1 by 3 प्रमाण करने पे कहुଯାଇଛି 2aq plus 6a is equal to 3 तो a जदि एतकी हला हमें aq बाहर करिया aq माने 2 to the power 1 by 3 minus 2 to the power minus 1 by 3 रो होल क्यूब x minus y रो होल क्यूब सूत्र पड़ियो तो x minus y रो होल क्यूब सूत्र केते x cube minus y cube minus 3xy into x minus y एवढं सूत्र दिस इज इक्वल टू माने x प्लस रे के बसिबो 2 टू द पावर 1 by 3 तार क्यूब माइनस y प्लस रे 2 टू द पावर minus 1 by 3 तार क्यूब माइनस 3 into xy again माने 2 टू द पावर 1 by 3 into 2 to the power minus 1 by 3 whole into x minus y माने पुनी 2 to the power 1 by 3 minus 2 to the power minus 1 by 3 this is equal to एट देखो 2 रे घात 1 by 3 अछि पुनी होल घात 3 अछि घात 3 गुणी जिवे गुणी गेला रहला 2 रे घात 1 माइनस 2 रे घात एटी सिम्पली minus 1 by 3 और 3 गुणी गला minus 1 minus 3 into 2 रे घात 1 by 3 और minus 1 by 3 एटी गुणन जेहेतु अछि बेस गुडा को तेबे माने कोन हेबे मिसी जिवे तार अर्थ 1 by 3 minus 1 by 3 मिसी गेले केतला 0 हैला 3 into 2 to the 0 into भला भला लक्ष्य करो 2 to the 1 by 3 minus 2 to the minus 1 by 3 जो रहिला सेरो को हमें a लेछे बस a दे छि तुम into a लिखा छि दिस इज इक्वल टू 2 रे घात 1 माने 2 माइनस 2 रे घात माइनस 1 माने 1 by 2 रे 2 इनवर्स का जे माइनस 3 into 2 to the power 0 माने 1 और a रहिला तेणु 3a लेफ्ट साइड केते दिला a क्यूब हमको प्रमाण करिया पय कहै छि 2a क्यूब plus 6a एलएचएस रे तो a क्यूब हमें पाइलु बर्तन 2a क्यूब इज इक्वल टू सबथरे 2 गुणिबा 2 गुणन 2 केते 4 माइनस 2 गुणन 1 by 2 केते हला 1 माइनस 2 गुणन 3 6 हला तो माइनस 6 एटा लेफ्ट साइड को टानी आनिबा से कोन हबो प्लस हे जो लेफ्ट साइड माने इक्वल टू लेफ्ट साइड तले केते हला 2aq प्लस हे गला 6a इज इक्वल टू 4 minus 1 equal to 3 दिस इज ट्रूथ 24 नंबर डबर है से बढिया a दिया जाई छी हमें a क्यूब plus 3 बाहर करबा तले a क्यूब इज इक्वल टू केते हला x to the power 1 by 3 minus x to the power minus 1 by 3 रो होल क्यूब से बढिया a minus b रो होल क्यूब सूत्र पकि दियो x रो घात 1 by 3 होल रो क्यूब माइनस x रो घात minus 1 by 3 होल रो क्यूब माइनस 3 x रो घात 1 by 3 into x रो घात minus 1 by 3 into x रो घात 1 by 3 minus x रो घात minus 1 by 3 which is equal to x रो घात केतला 1 by 3 into 3 त माने 1 minus x रो घात केतला 3 3 कटि गला पुनी minus 1 minus 3 into x रो घात केतला 1 by 3 और minus 1 by 3 कोन हो मिसी जीवो into x रो घात 1 by 3 minus x रो घात minus 1 by 3 या बदल पुनी आउतर बसिबो a which is equal to x रो 1 घात माने x minus x रो इनवर्स माने 1 by x minus 3 into
x ঘাত 1/3 মাইনাস 1/3 ଥିଲା মানে 0 ହେଇଗଲା ତାର ଅର୍ଥ x ଘାତ 0 ମାନେ 1 ତା ବଦଳ ବସେଇ ଦିଅ into a ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି a cube plus 3a ତେଣୁ a cube ତ ବାହାରିଲା ଏତିକି ଅର୍ଥାৎ a cube plus 3a is equal to x minus 1 by x minus 3 जो ଥିଲା ଏଠି plus 3 ହେଇଯିବ ତାପରେ କଣ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା x minus 1 by x ମିଳିଲା 25 नंबर रे x ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର କୁହାଯାଇଛି 25 नंबर i 3 to the power x plus 1 is equal to 9 ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 3 to the power x plus 1 is equal to 9 9 ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 3 ର ସ୍କ୍ୱାର ତେଣୁ 3 to the power x plus 1 equal to 3 ର ସ୍କ୍ୱାର by x plus 1 equal to କେତେ ହେଲା 2 ଆଧାର ଗୁଡାକ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ଘାତ ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକ ସମାନ x plus 1 ଯଦି 2 ହେଲା x is equal to 1 ସେଭଳିଆ ଡବଲ ଆଇ ରେ ଦେଖ 2 to the power 2x plus 1 is equal to 8 ଦିଆଯାଇଛି this is equal to 2 ର କ୍ୟୁବ ତାମାନେ 2x plus 1 is equal to 3 but 2x equal to 3 minus 1 equal to 2 by x is equal to 1 triple I ସେମିତି root 2 whole to the power 2x minus 1 is equal to 1 ଦିଆଯାଇଛି तो हमें रूट 2 को लिख परिबा 2 रो घात 1 by 2 whole to the power 2x minus 1 is equal to 1 1 अछि 1 को 2 रो घात केते करबा ना 0 this implies 2 रो घात 1 by 2 और 2x minus 1 कोन हेबे गुणी जिवे त माने केते हला 2x minus 1 by 2 is equal to 2 रो घात 0 बा घात से समान कर दियो कारण आधार समान अछि 2x minus 1 by 2 equal to 0 but 2x minus 1 equal to 0 but 2x equal to 1 को राइट साइड लीजिए 1 by x equal to 1 by 2 समान टाइप रो प्रॉब्लम दिया है 27 नंबर रे देखो क्वेश्चन देखिनियो भलो भाबरे 1 by something अछि प्लस 1 by something अछि प्लस 1 by something is equal to 1 प्रमाण करे में कहै छी तो प्रथम पदर हरटी के हम लेबा 1 plus x to the power b minus a plus x to the power c minus a ताको हमें एबले लिख परिया देखो 1 plus x घात b और minus a अछि तो हम ताको लिख परिया x घात b by x घात a आधार समान रहबे हरण होई जिवे कारण माइनस अछि एटी प्लस एटी जेमति x घात c by x घात a हम लिख परिया दिस इज इक्वल टू विषय कोले केते हबो x घात a एटा लसागु ये 1 अछि तने x घात a सीधा गुणी जिवो x घात a हला हम सेटा ऊपर को लिखिबा प्लस अछि केते x घात b प्लस केते अछि x घात c ठीक अछि एई भलिया सेकंड टर्म देखिबा सेकंड टर्म मध्ये 1 बाय केते अछि 1 प्लस x घात c माइनस b अछि तने x घात c बाय x घात b हबो प्लस नेक्स्ट पुनी केते हबो x घात a by x घात b हबो दिस इज इक्वल टू मिशन कले केते हबो x घात b हला लसागु ऊपर केते हबो x घात b plus x घात c plus x घात a सेबला थर्ड टर्म केते बारिबो अनुमान करिक तो कर दो कथा 1 by x घात b ऊपर केते हबो x घात a plus x घात b plus x घात c ठीक अछि तो प्रत्येक टर्म निषेध वर्तमान देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म मिसेबा फर्स्ट टर्म तो एक्चुअली केते अछि 1 बाय जा थिला ताको हम सरल करी कर दले 1 बाय x घात a प्लस x घात b प्लस x घात c बाय x घात a इज इक्वल टू 1 बाय x घात a प्लस x घात b प्लस x घात c बाय x घात a प्लस 1 बाय x घात b प्लस x घात c प्लस x घात a बाय x घात b प्लस 1 बाय x घात a प्लस x घात b प्लस x घात c बाय x घात b तो दिस इज इक्वल टू देखो 1 बाय समथिंग अछि मान जोडा गुडे भग्नांश होई परिबे जेमति फॉर एग्जांपल 1 बाय 4 बाय 5 हम ताको लेखु केते तार इनवर्स लेखु 5 बाय 4 एटी जेमति 1 बाय एति अछि त माने x घात a ऊपर उठी जिवो x घात a बाय x घात a प्लस x घात b प्लस x घात c प्लस सेकंड टर्म सेमति केमते हो x घात b ऊपर उठी होला रहिला तले केते सेही बेले x घात a प्लस x घात b प्लस x घात c प्लस थर्ड टर्म सेमति
x ର ଘାତ c ବାଇ x ର ଘାତ a ପ୍ଲସ୍ x ର ଘାତ b ପ୍ଲସ୍ x ର ଘାତ c ଦିସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଖ ସବୁ ଟର୍ମରେ ହର ମାନେ ଏକା ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲସାଗୁ ରୂପେ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ x ର ଘାତ a ପ୍ଲସ୍ x ର ଘାତ b ପ୍ଲସ୍ x ର ଘାତ c ଲସାଗୁ ହେଇଗଲା ଉପରେ କେତେ ହବ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେହେତୁ ହର ଯାହା ଲସାଗୁ ସମାନ ତେଣୁ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲେଖି ଦିଆଯିବ x ର ଘାତ a ପ୍ଲସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ x ର ଘାତ b ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଡ କେସ୍ରେ x ର ଘାତ c ଠିକ୍ ଅଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପୁଣି ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଖ ଲବରେ ଯାହା ହରରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇକି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହେଲା ରୁଟ୍